सांग मैंने तो पुणी थे नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची। तो ओडिशा रे गोटे नुआ निजुक्ति आसी सारी बुझापड़ी जार आवेदन सांग मैंने आज होगा जाऊे। योग्यता सांग मैंने सामान्य 10वीं पास रही बेसी किसी रही आ तार दरमा सांग मैंने ना 18,000 अच्छी बुझापड़ी बहुत भल जबड़ा शीघ्र पकई नियंतु बुझापड़ी केमी यार आवेदन करेंगे एग्जाम हम ना एज केते रहिबो सिलेबस जदि एग्जाम हम कौन रहिबो बुझापड़ी जदि हेनी केमी आम सिलेक्शन हम सबू किसी पूरा वीडियो कहबी वीडियो को पूरा शेष पर्यटन देखिए। जदि नुआ आसन चैनल को गोटे सब्सक्राइब करदे। तो डेरी करबानी सांग मैंने वीडियो को आरंभ करवा। तो देखु सांग मैंने यहाँ इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो रु बुझापड़ी आर एज केते कौन सब पूरा वीडियो कहबी। जदि के वीडियो को आगुरी देखुं ना ताहले मत देखो आपको केमी आप आप्लाय करेंगे से मुझे जनइबी बुझापड़ी। तो देखो गोटे गोटे कर आम जा कौन रही इनफर्मेशन। तो प्रथम देखते आमर ये ना ये देखते आमर आर दरमा केते मुझे कहली थंबनेल रे मत लिखी आपको केते ना दरमा 18,000 रु 56,500 आप यार दरमा पाइपर बुझापड़ी। तापर देखो कौन कहले आमर क्वालिफिकेशन आपन को मुझे कौन कही क्वालिफिकेशन सामान्य सांग मैंने मेट्रिक ही दरकार आम देखो मेट्रिकुलेसन फॉर रिकग्नाइज्ड बोर्ड आपन खाली 10वीं पास जदि करते आपन कौन करेंगे ना यही पोस्ट रे पकई पारे। एमटीएस पोस्ट दरमा सांग मैंने 18,000 आरंभ हो बढ़िया पूरा जॉबड़ा समस्त पकातु उभय मेल एवं फीमेल आप्लाय करेंगे। तापर कौन कहला देखो ये ना आमर एज लिमिट देखो ये आमर 18 रु 25 वर्ष जाए अच्छे आमर बुझापड़ी 14/12/2025 सुधा जो मानू 18 रु 25 वर्ष होती से कौन करें यही पोस्ट रे आप्लाय करेंगे बुझापा सांग मैंने। नेक्स्ट चलते जा कौन कहले आमर तो ये देखो सांग मैंने तार केमी कौन एग्जाम हम कौन हम सब आमर पूरा डिटेल्स देदेला। आमर सांग मैंने सीबीटी टेस्ट हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम बुझापड़ी आमर 4टा सब्जेक्ट रहा जनरल अवेयरनेस तापर मैथ रीजनिंग इंग्लिश सब नॉर्मल पूरा आमर इंग्लिश मैथ रीजनिंग आउट कौन आमर जीके बुझापड़ी जीके संग आमर 40 मार्क हम तापर आमर मैथ रु 20 मार्क तापर आमर रीजनिंग रु 20 मार्क इंग्लिश रु 20 मार्क टोटल आमर केते ना 100 मार्क टोटल हम आ गोटे घंटे सांग मैंने आमर एग्जाम हम बुझापड़ी। तापर कौन कहला देखो ये आ गोटे आमर एठी लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा हम बुझापड़ी इंग्लिश से आमर वोकाबुलारी पचार ग्रामर पचार सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब आमर पचार 50 मार्क हम 50 क्वेश्चन तार टाइम ना 1 घंटा टाइम बुझापा सांग मैंने ये आमर एग्जाम हम बुझापड़ी आ तार एज हो 18 रु 25 आउ कौन कहली मु ना आमर मेट्रिक पास कर अच्छी आप दरमा के 18 रु 56,000 आपंकर दरमा रहा। आमर ओडिशा रे देखो सांग मैंने केउं एग्जाम हम बालेश्वर ब्रह्मपुर गंजाम आमर भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर ए सब एग्जाम हम ये पोस्टार मुझे पकड़ा चेष्टा करी बुझापड़ी। तो बालेश्वर ब्रह्मपुर सब सिटी आमर एग्जाम हम तापर कौन कहला ये देखो सांग मैंने तार जो आमर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन 22/11/2025 ओपन होगा जाऊँगी आ तार क्लोजिंग अच्छे 14/12/2025 ये भितर आपंकर एप्लिकेशन डेट सबमिट कर बुझापड़ी। तापर देखो सांग मैंने आपंकर एग्जामिनेशन फी रही 550 समस्ते देवे SC ST UR OBC समस्ते देवे 550 किंतु आमर मेल मैंने कौन करेंगे ना अधिक टिके देवे UR EWS OBC कैटेगोरी मेल मैंने अधिक 100 ने से 650 एग्जामिनेशन फी बुझापड़ी। ऑनलाइन पेमेंट हम सांग मैंने ऑफलाइन जमार हेनी। तापर देखिए आम कौन कौन आम डॉक्यूमेंट दरकार देखो लिखी आमर मेट्रिक और सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट और नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपंकर मेट्रिक जब पास कर मेट्रिक सर्टिफिकेट जब सेकेंडरी एजुकेशन मेट्रिक जब पास होता आप सर्टिफिकेट दरकार आपंकर बुझापड़ी। जदि आपड़ +2 पास कर सर्टिफिकेट देवे जदि करना कि असुविधा नहीं कि देवा दरकार ना आपड़ जदि कौन ना ग्राजुएशन सर्टिफिकेट अच्छी जदि आपंकर सहीटा देवे ना मतलब किसी आवश्यकता नहीं। OBC सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट SC ST सर्टिफिकेट जदि सांग मैंने आमर आप ओबीसी जाते OBC सर्टिफिकेट देवे रिजर्वेशन उठाइवाई
SC ST ଦେଉଥିଲେ SC ST ଦେବେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା UR ଯିବେ। UR ଗଲା ମାନେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, ହାଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେତେ କିଛି ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ ଦରକାର ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟର। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। କିଛି ଯଦି ନାହିଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜମାରେ ବି ହେଲା। ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏଗୁଡ଼ା ଦେବେ, ନିହାତି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ପୁରା ଦରକାର ଜିନିଷ ହେଲେ। ତାପରେ କି ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଡୋମିସାଇଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ସେଇଟା ଆମର ଯାଇକିରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ଯାଇକିରି ମାଗିପାରିବେ। ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଠି ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଯାଇକିରି ମାଗିପାରିବେ, ସେ ଦେଇଦେବ। ନହେଲେ ତ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି PWD ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ? କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ସିଗ୍ନେଚର, ଆଉ ଗୋଟେ SST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ନହେଲେ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ UW ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଦରକାର ଆମର। ଯଦି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାସ୍ ତାହେଲେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କେଉଁଠି କେତେ ଭେକେନ୍ସି ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖିଦେଇଛି ଆମର। ଯେମିତି ଆମର ଅଗରତାଲାରେ 2ଟା UR ପାଇଁ, OBC ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର SC ପାଇଁ ଗୋଟେ, ST ପାଇଁ 2ଟା, EWS ପାଇଁ ଗୋଟେ, ନେଇକରି 6ଟା ଅଛି ଆମର। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଅଛି 3ଟା ଆମର UR ପାଇଁ, OBC ପାଇଁ 0, ତାପରେ SC ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର 0, ST ପାଇଁ ଆମର 3ଟା, EWS ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆମର କେତେଟା ଅଛି ନା ଟୋଟାଲ୍ 7ଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ବେଶୀ କିଛି ଭେକେନ୍ସି ନାହିଁ। IB ତରଫରୁ ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। MTS ପାଇଁ ମାତ୍ର 10th ପାସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ ସବୁ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଖି ବୁଜେଇଟା ପକାନ୍ତୁ। କମ୍ ପୋଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସାଲେରୀ ଦେଉଛି, ଭଲ ଦେଉଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇଏ କାଢ଼ୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସିଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଇଏ କାଢ଼ୁଛି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ପକାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକାଇ ପାରିବେ, ନାଇଁ ସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା ସେଇଟା ପକାଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକ ପୁରା ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର UR ପାଇଁ 44ଟା, OBC ପାଇଁ 30ଟା, SC ପାଇଁ 4ଟା, ST ପାଇଁ 17ଟା, EWS ପାଇଁ 3ଟା, ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 108 ଭେକେନ୍ସିଟା ପୁରା ବାହାରିଛି। ସିନା ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର, ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା 108 ପରେ ଆମର 25ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର, ଏଇଟା 25ଟା ବାହାରିଛି ଆମର ଇଟାନଗରରେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲରେ ଗୁଜୁରାଟର ଇଟାନଗର ସେଇଟା ହେଲେ ଅଧିକ ପୁରା ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଆମର 10ଟା ଭେକେନ୍ସି ଆମର ଲେହରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ 22 ମୁମ୍ବାଇରେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଏମିତିକି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ 14 ଆମର ଶ୍ରୀନଗରରେ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଆମର 13ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଏମିତିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର 362ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର PDFଟା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତ? ଏବେ ମେନ୍ ଆସିବେ ଆମେ କେମିତି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପୁରା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଦେଇଛି ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ www.mha.gov.in ଯାଇକରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ www.ncs.gov.in ଯାଇକରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଆଉ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ସାଙ୍ଗମାନେ 22/11/2025ରୁ 14/12/2025 ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ଭଲ ସୁଯୋଗ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା କଥା ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ 18,000 ଦରମା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାପରେ କି ଆମର ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ମାଗୁଛି, ଆହୁରି ମାତ୍ର ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାଗୁଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଟପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। କେଉଁଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା। ଯଦି ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ବାହାର ସବୁ PDFଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଣାଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଥା ପୁରା କହେ IBର ଯେଉଁ MTS ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ସେଇଟା ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆରାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। 100 କେତେ ନେବ, 50ଟା ନେବ, ଆରାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଏତେ ଖବରରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ସରିଲା। ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। 4ଟା ସମୟରେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ।